sa akong post is about gluta. Yang akong pag-video is about gluta. Kay tungod sa akong nabasa, ako usa mo ko nga nag-IV. Dili sa ingon nga kanang dili ko against about ni anang mga accident regarding anang mga gluta-gluta. Dili ako kung unsa akong knowledge kay medyo taas na ko knowledge about sa mga niana kay dili sa ko mahimong expert kung wa sa nako siya eskwelahan. Before ko nahimong expert sa pagguglota, nag-search ako, nag-google search ko kung unsay dili maayo, kung unsa say makaayo, mao na ang akong gikuanan. Before ko nahimong expert, daghan pa kog mga trials, daghan kog naagian, and dili Pilipino ang akong giglutahan. Nag-start ko sa mga ibang lahi. Vietnamese, Malaysian, Myanmar, Chinese, Korean. Before ko nagiging expert, sila sa ang una na akong giturukan. Wala pa ko giturukan nga Pilipino. Munang ako, after nila, sa kadaghan akong gi-injectan, sa kadaghan akong giglutahan, nindot ilang feedback sa ako dayon after nag-inject og Pilipino, pero sa kaloy sa Ginoo wala man sila complain sa ako pero ako dili ko mo recommend sa gluta kung ang client walay idea about sa gluta. Pero kung na siya idea about sa gluta, diha ra na ko i-discuss. Ako siyang panguntanon. Gluta na ba kay idea sa paggluta, ma'am? Pag ingon niya unsay idea nimo sa paggluta?